Ga-expect ko nga focus na siya mainly sa mga Catholic people, like lahi man ko dayon ga-expect ko nga lahi siya sa amua murag maka-revive bitaw gyud. Actually dili man gud ta ko mo appeal aning recollection kay dili ko sugtan ta sa akong parents. I think nga dili na magmatter ang religion as long as kung unsay makatunan nimo is makinabuhi ra gyud nimo. I felt not just happiness, but I felt joy. I felt joy because of the experience, very overwhelming. Ang lecture man gud pod kay align kayo siya sa amuang gi-face karon. It helps me to be ready for my future. Kanang gihatagan ko og kanang inspiration nga ma-ready sa akong future. Kay walay kahimayaan, na dili mo agi og kalistanan. Walay kahimayaan, na dili mo agi og kalistanan. In the past man gud kay murag sa self ra kayo ko na ako magsalig. So mahimo to siya na akong lesson kay dili nga kita ra kanunay or others kailangan maghatag pud ta og time para kay God kay si God ra man gyud may nakabalo kung what's better or kung unsa gyud much better para sa atwa. Jesus died for you. That is the source of your dignity. That is the source of your value. Gipakamatyan as Ginoo. Agree with God, move with God, and with God, and never ever doubt God.